বহু প্রতীক্ষিত আনন্দপুর ব্যারেজ প্রকল্প পক্ষরু পবিত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি বা পଣା সংক্রান্তি অবসরে চাষী ভাইଙ୍କ ପାଇଁ বড় ঘোষণা। বহু প্রতীক্ষিত আনন্দপুর ব্যারেজ প্রকল্প পক্ষরু পবিত্র মহাবিষুব সংক্রান্তি বা পଣା সংক্রান্তি অবসরে চাষী ভাইଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା ପରେ ଗତ ବର୍ଷ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ 12,000 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ 9,803 ହେକ୍ଟର ଜମିକୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ପାଇପଲାଇନ୍ ଜରିଆରେ ଭୂତଳ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସିର କଥା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ପୁଣି ଏଠାରେ ଜଳ ସଂରକ୍ଷଣ କରାଯାଇ ଆଗାମୀ ଖରାଦିନରେ ଚାଷୀଙ୍କ କାମରେ ଲାଗିବ। ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ବ୍ୟାରେଜ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଅବିନାଶ ରାଉଳ। नमस्कार, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आनंदपुर बैरेज रो काम बहु प्रतीक्षित आनंदपुर बैरेज रो काम सरिला परे आमे गत वर्ष बालेश्वर जिले रे प्राय 12,000 हेक्टर जमी को पानी देचु, जहाँधर कि 10,000 हेक्टर प्राय 9,803 हेक्टर को आमे परीक्षामूलक भाव प्रथम भूतल पाइपलाइन माध्यम पानी देचु। यहाँ गोटे खुशी कथा और समस्त गोटे भल कथा प्रकल्प बर्तमान प्रकल्पर आम ब्यारेजर जेहेतु गत थर पा रखी नियमित रक्षणाबेक्षण करुचु। ये रक्षणाबेक्षण पर आनंदपुर ब्यारेज रे पुणी किसी जल आम संचित करूँ जोटा कि खरादिने लोकंर काम लगे। चैत्र पवित्र चैत्र पर्व उपलक्षे माँ तारी पाखे मोर प्रार्थना समस्त ओडिशावासी तथा केन्दुझरवासी और आनंदपुरवासी कुशल रुहतु, समस्त मंगल हो। ଏହା ଛଡ଼ା ପବିତ୍ର ଚୈତ୍ର ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଉପଲକ୍ଷେ ସେ ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟବାସୀ, କେନ୍ଦୁଝରବାସୀ ଓ ଆନନ୍ଦପୁରବାସୀଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ପାଇଁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝରରୁ ଅମୂଲ୍ୟ କୁମାର ଜେନା ଓ ଗଗନ ବିହାରୀ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ G9 ଓଡ଼ିଆ।